जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की हुकूमत की तरफ से कश्मीर का स्टेटहुड, कश्मीर की रियासती पोजीशन बहाल करने का मुतालबा तेज होता जा रहा है। क्या मोदी सरकार कश्मीर की स्टेटहुड को बहाल कर सकती है? कश्मीर की रियासती पोजीशन को 2019 में आर्टिकल 370 के साथ ही ख़त्म कर दिया गया था। कश्मीर की नॉन हिस्ट्री में ये पहली बार था कि कश्मीर की स्टेट पोजीशन ही ख़त्म कर दी गई हो। कश्मीर पर चाहे मौर्यन राज रहा हो, हिंदू राजाओं का राज रहा हो, मुस्लिम राज हो, सिख राज हो, डोगरों की हुकूमत हो, 1947 के बाद भी कश्मीर में बहुत कुछ होता रहा, मगर इसके बावजूद कश्मीर की एक इंडिविजुअल अप्रोच, कश्मीर की एक अलग आइडेंटिटी हमेशा से बरकरार रही। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या मोदी कश्मीर का स्टेट पोजीशन, कश्मीर का रियासती स्टेटस बहाल करने जा रहे हैं या नहीं। आज ये समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। जम्मू कश्मीर में अभी सितंबर में जो रियासती इलेक्शन हुए, यानी स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन हुए, इन इलेक्शंस में हर पार्टी का, कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कोई भी जमात जो कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही थी, उसका मुतालबा यही था कि कश्मीर की स्टेटहुड को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और मोदी ने भी ये वादा किया कि वो जल्द कश्मीर की स्टेटहुड को, कश्मीर की रियासती पोजीशन को बहाल करेंगे, क्योंकि अभी जो स्टेटस है जम्मू कश्मीर का वो एक यूनियन टेरिटरी का है, जिसमें चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स ना होने के बराबर हैं। असल पावर्स एलजी के पास हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। इसमें ना जो वहाँ की अभी उमर अब्दुल्ला की हुकूमत है, ना वहाँ के इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से कुछ कर सकती है, ना पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के हवाले से जो अहम ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स होनी है, अहम जो पुलिस अफसरान की पोस्टिंग्स हैं, तबादले हैं, लीगल अफेयर्स हैं, ये सब वहाँ का एलजी देख रहे हैं इन मामलात को, लेफ्टिनेंट गवर्नर देख रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के पास मां सवाए थोड़ी बहुत एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह की मामूली, या टूरिज्म के हवाले से कुछ इस तरह के मामूली इख्तियारात हैं अभी। लेकिन हम क्यों ये कह सकते हैं कि मोदी जल्द कश्मीर का स्टेटहुड बहाल कर देंगे, जम्मू कश्मीर फिर से एक रियासत बन जाएगी? क्यों हम ये बात कह सकते हैं? इस हवाले से अगर हम एविडेंस को देखें, अगर हम इंडिया के अंदर जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है इसको देखें, तो हमें ये बात समझने में आसानी हो जाएगी कि कश्मीर जल्द ही उसकी स्टेटहुड को बहाल कर दिया जाएगा। असल में 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, अगस्त 1947 में, तो उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी थी उसका मैनिफेस्टो यही था कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद जो इंडियन यूनियन के अंदर स्टेट्स हैं इनको भरपूर राइट्स देगी, बहुत ज़्यादा राइट्स देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही बुरी सूरत हाल रही। पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ही फेडरलिज्म के स्पिरिट को शुरू से ही निगेट किया, वन यूनिट बनाकर यहाँ के सूबों की शनाख्त ख़त्म कर दी गई। और फिर इसी जो एक यूनिटरी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश थी, यानी एक ऑर्डर चले, सिर्फ कैपिटल का ऑर्डर चले, उसके तहत फिर ईस्ट पाकिस्तान भी अलग हुआ पाकिस्तान से। और यानी सूबाई सूबों की हालत अच्छी नहीं रही। फेडरलिज्म बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुआ पाकिस्तान में। इंडिया के अंदर सूरत हाल ये थी, कांग्रेस का वादा तो था कि वो फेडरलिज्म और इंडियन स्टेट्स को जो है वो राइट्स देगी, लेकिन वहाँ भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो नेहरू हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि सेंटर के पास ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स हों। यानी लिखे जाने को, कहे जाने को तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का 1950 का फेडरलिज्म पर था, लेकिन इसकी स्पिरिट में हमें यूनिटरी अप्रोच नज़र आती है, यानी यूनिटी सिस्टम जिसमें स्टेट्स के पास पावर्स बहुत कम है, सेंटर के पास पावर बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से इंडिया के अंदर एहतजाज भी हुए शुरू से ही, और फिर 1953 में द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बनाया गया, जिसने 14 स्टेट्स बनाने की, 14 सूबे बनाने की एक सिफारिश की, ज़ुबान की बुनियाद पर, एक अलग आइडेंटिटी की बुनियाद पर। और उसके बाद फिर ये सिलसिला किसी हद तक शुरू भी हुआ। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें
تو اس کانسٹیٹیوشن میں جو انڈین کانسٹیٹیوشن کہ آرٹیکل 245 سے لے کر 263 تک ہے، یہ آرٹیکلز ڈیل کرتے ہیں انڈیا کے اندر سینٹر اور اسٹیٹ کے ریلیشن سے. ان میں جو خاص طور پر آرٹیکل 248 ہے اس کو اگر ہم دیکھیں پڑھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ اسٹیٹ نے اپنے پاس بہت زیادہ پاورز رکھی ہوئی ہیں. اسٹیٹ کے پاس پاورز اس طرح نہیں ہیں. اس کی ہم 10 مثالیں ایگزامپلس پیش کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر یونٹری سسٹم کیوں زیادہ مضبوط ہے، فیڈرلزم کیوں ویک ہے. پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ مودی کیوں کشمیر کو ایک اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ دینے میں کیوں دیر کریں گے یا کیوں نہیں بنائیں گے. کوئی وجہ ایسی نہیں کہ نہیں بنائیں گے. یہ اگر ہم وجوہات کو سمجھ لیں، جیسے انڈیا میں جو انڈین فیڈرل سسٹم ہے اس میں سنگل سٹیزن شپ کا تصور ہے، یعنی کوئی شہری، کوئی آدمی تامل ہو، مراٹھی ہو، بنگالی ہو، پنجابی ہو، کشمیری ہو، سٹیزن شپ اس کی انڈین ہی کہلائے گی. تو یہ ایک لحاظ سے یونٹری سسٹم کی طرف اشارہ ہوتا ہے، فیڈرلزم ویک ہونے کا اشارہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سینٹر کسی بھی صوبے کا نام، کسی بھی صوبے کا، اسٹیٹ کا نام چینج کرنے کا اختیار رکھتا ہے، یعنی یہ طاقت سینٹر کے پاس ہی ہے. اس وجہ سے انڈیا میں کئی اسٹیٹس کے نام بھی بدلے گئے، یعنی سینٹر نے، نئی دلی نے نام بھی بدلے کئی، جیسے کوچن کا نام کیرلا کر دیا گیا، مدھیہ بھارت کا نام مدھیہ پردیش کر دیا گیا، مدراس اسٹیٹ تھی اس کو تامل ناڈو کا نام دیا گیا، میسور اسٹیٹ کو کرناٹک کا نام دیا گیا، نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ایجنسی تھی اس کو اروناچل پردیش کا نام دے دیا گیا. یعنی یہ اختیار بھی سینٹر نے اپنے پاس رکھا کہ وہ کسی صوبے کا نام چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسرا ایک پوائنٹ یہ کہ ایک سنگل یونیفائڈ جوڈیشری ہے انڈیا میں، یعنی سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ سے ساری جو جوڈیشل پاور ہے وہ ڈرائیو ہوتی ہے اور پھر وہ نیچے ہائی کورٹس میں جاتی ہے جو اسٹیٹس کی ہیں، یا نیچے پھر ہائی کورٹس کے بعد جو نیچے ڈسٹرکٹ لیول کی عدالتیں ہوتی ہیں، یعنی ایک سنگل یونیفائڈ عدلیہ ہے. اس کے بعد جو اگر ہم دیکھیں پوائنٹ 4 میں، جو ایمرجنسیز کے دوران، ایمرجنسی پیریڈ میں جو سینٹر کو بہت زیادہ رائٹس دیے گئے ہیں آرٹیکل 352 میں، آرٹیکل 356 میں، آرٹیکل 360 میں، اس کے تحت جو پریزیڈنٹ ہے انڈیا کا وہ ایمرجنسی لگا سکتا ہے، کسی بھی اسٹیٹ کی گورنمنٹ ختم کر سکتا ہے، وہاں پر سیدھا نئی دلی کا کنٹرول کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر ہم 5واں پوائنٹ دیکھیں تو جو انڈیا کی سول سروس ہے وہ کامن ہے، یعنی کامن آل سول سروس ہے. جیسے IAS ہے، انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، IFS ہے یعنی انڈین فورن سروس ہے، IPS ہے، انڈین پولیس سروس ہے. یہ سب بھی وہاں کی فیڈرل کنٹرول کرتا ہے، یعنی کامن ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ریاستوں کے پاس، اسٹیٹس کے پاس یہ اختیارات ہوں. یہ اختیارات بھی سینٹر نے نئی دلی کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کامن جو سول سروسز ہیں ان کی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وہاں کی جو انڈیا میں بھی 2 ہاؤسز ہیں. جو لوور ہاؤس لوک سبھا ہے وہ تو ڈائریکٹ جو ووٹنگ ہوتی ہے 543 سیٹس کی، ان کے ذریعے وہاں کے ممبر پارلیمنٹ بنتے ہیں. جو اپر ہاؤس ہے راجیہ سبھا، جس کے کل ممبران کی تعداد 245 ہے، اس میں بھی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ برابری کی بنیاد پر نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اتر پردیش بڑا ہے یا کیرلا چھوٹا ہے تو ان کو برابر کا وہاں پر دیا جائے. جیسے امریکہ کی سینٹ میں ہے، امریکہ کی سینٹ کے اندر کیلیفورنیا جیسی بڑی اسٹیٹ کے بھی 2 سینیٹر ہیں اور الاسکا جیسی چھوٹی اسٹیٹ کے بھی 2 سینیٹر ہیں. انڈیا کی راجیہ سبھا میں ایسا نہیں ہے، ان ایکویلٹی ہے ریپرزنٹیشن میں. اس کے بعد 7واں پوائنٹ جو گورنرز کی اپوائنٹمنٹ کی اتھارٹی ہے. اب یہ گورنرز کے ذریعے جو سینٹر ہے نئی دلی ہے یہ اپنی پوری گیم کھیلتا ہے. ابھی بھی ہم دیکھیں جہاں مودی BJP کے خلاف حکومتیں ہیں وہاں پر جو سینٹر ہے نئی دلی ہے یعنی مودی حکومت ہے، وہ اپنے پارٹی کے گورنرز وہاں پر لگاتی ہے. گورنرز لگانے کے بعد پھر ان حکومتوں کو تنگ کیا جاتا ہے. آج کل کشمیر میں تو ہے، کشمیر تو خیر ایک اسٹیٹ ہے ہی نہیں، وہاں تو لیفٹیننٹ گورنر ہے. لیکن جیسے ابھی پنجاب کی مثال ہے اور ایسی کرناٹکا وغیرہ کی جہاں پر BJP کی اپنی حکومتیں نہیں ہیں تو وہاں پر گورنر جو ہے وہ سینٹر کا ہوتا ہے، جو کافی زیادہ رکاوٹیں ڈالتا ہے جو اسٹیٹ سوورنٹی ہوتی ہے، اسٹیٹ کی پاورز ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک اور اہم پوائنٹ بھی کہ جو آفس آف کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل ہے یہ بھی جو ہے وہ سینٹر کا ہوتا ہے. اب یہ ایسا آفس ہوتا ہے کمپٹرولر کا، آڈیٹر جنرل کا، جو سارا آڈٹ کرتا ہے اکاؤنٹس کا، تمام طرح کے اخراجات کا.
सेंटर की गवर्नमेंट के नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के भी सारे जो ऑडिटिंग होती है वो सेंटर के जरिए की जाती है। उसके बाद 9th पॉइंट अगर हम देखें तो जो पूरी इलेक्शन मशीनरी है, पूरी इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, इलेक्शन का सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशन को। और अब तो खास तौर पर मोदी दौर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है। और आखिरी पॉइंट लेकिन सबसे अहम पॉइंट कि जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है स्टेट्स की वो सेंटर पे है। इस मिसाल से आप देख लें कि सेंटर जीएसटी कलेक्ट करता है, जो जनरल सेल्स सर्विसेज टैक्स वगैरह होते हैं ये सारा सेंटर कलेक्ट करता है और वो अपनी मर्जी से फिर स्टेट्स को देता है। यही वजह है कि जो इंडिया की अमीर रियासतें हैं, तमिलनाडु इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, वो तमिलनाडु कर्नाटका वो ये कहती हैं कि हम सेंटर को टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं, बदले में सेंटर हमें उतने पैसे नहीं देता। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी जो गरीब रियासतें हैं वो सेंटर को टैक्स कम देती हैं लेकिन सेंटर उनको ज़्यादा नवाजता है क्योंकि वहाँ पर खुद मोदी की हामी हुकूमतें हैं। तो ये जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर भी सेंटर ने अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा हुआ है। तो ये ऐसी 10 पॉइंट्स हैं जो साबित करते हैं कि इंडिया के अंदर जो यूनिटरी सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, सेंटर बहुत ज़्यादा मजबूत है, स्टेट्स इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, स्टेट्स को इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं दी गई। यही वजह है कि कश्मीर का जो रियासती स्टेटस है वो बहाल करने में मोदी को किसी किस्म का इशू नहीं होगा। ये जो स्टेटस ख़त्म किया गया था कश्मीर का, ये 2019 में चूँकि आर्टिकल 370 को ख़त्म करना था, 35A को ख़त्म करना था, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर था भी नहीं, गवर्नर राज था, तो उस सूरत हाल को टैकल करने के लिए यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। वरना जो हमने आपके सामने पेश किए नकात, एविडेंसेस, हकायक, उनसे यही जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का दर्जा ले भी लेगा तब भी उसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं होंगी क्योंकि इंडिया में पावर ज़्यादातर सेंटर के पास ही हैं। तो ये कश्मीर की स्टेटहुड बहाल होने के हवाले से किया गया एक वीलॉग रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।